फाइनल देखु दियो तो ये हूँ बंधुक देखो देख फाइनल फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज गोटे देखिए तुम गोटे ऑनलाइन बंधुक रिवॉल्व बॉल जोड़ा कहती ऑनलाइन बंधुक रिवॉल्व बॉल है ठीक अच्छे। तो ता भीतर केतटा गोली पड़छ कि 9टा ता भीतर 20टा गोली पड़छ 20 थर गोटे लोक को मारा जाई परिबो ठीक अच्छे। ऑनलाइन बंधुक ठीक अच्छे तुमको देखै दउची फास्ट बंधुकटा देखै दउची तापर देखो तापर जानि रिवॉल्व ऑनलाइन रिवॉल्व मारतु उठातु पूरा जी जहाँ किसी भूल काम कर मारियो माने पूरा मुंड कान पूरा टिक रही छिंडी पड़ा बुझीपार आटा टिकी दो ये टिकी दे गोली लाइन पशो अरे गोली गले पड़ेगा रे अरे गोली कड़े गला खोज गोली गला गाड़ी गोली कड़े तो फाइनल गोली गले पारिक पड़े गाड़ी गोली कड़े गला देख उल्टा कड़े गला पुणी देख कौन तो फाइनल ये रिवॉल्वर बंधुक आने गोलीटा कौन कलु गोलीटा हेड पड़ेगा देखे मिलिया गोटे गोली है गोटे गोली लुहा गोली था मुंडर बसता बसता लोक सफा पुलिस बांधिक नहीं था गोटे पलैब कि हो तो ठीक अच्छे अब गोल्डी फाइनल सेट हो जाए पुश करदे पुष बुझीपार तो रेडी क्या गोली मारिया खाली अरे गोलीटा पशो कि पेटे हाँ फाइनाली तो भाई भी मारा गोली पड़ेगा यहाँ बंधुक ये बंधुक भितर कौन अच्छी ये खुलिक देखिए बाहर कथा कहीं गोटे बाहर गोलटा मार भिड़ी देखना गोलटा हाँ था भिड़िना था गोलटा मार तो मु खुली पार्ली तो कैमेरा मैन खुलिया चेष्टा कर बाहर कर हाँ बाहर खुलु खुलु ता भीतर कौन कौन अच्छी खोलु खोल ता भीतर कौन कौन अच्छी फाइनल बंधुक टी खुलवा लगी ओके ओके किसी लगे दुईटी स्प्रिंग लगी दुईटी स्प्रिंग लगी यहाँ गोटे स्प्रिंग तो यहाँ एपटे गोटे स्प्रिंग लगी एपटे यहाँ मतलब लगुच एपटे एपटे गला कौन ये लगी हो जाऊँ मारिदेलु अरे मार धीरे कि मार ना पाटे हम ताटी जा खुगुली पलैब ये गोलीटा मार यहाँ बाहर देखिलु तो गोटे बुझीपार आईटा तो सही या भितर ये गोलीटा पशुची ये तलटारे फाइनल गोलीटा बाहर कलु टेड़ी बाहर कलु यहाँ फाइनल यहाँ ये गोली पशो 12टा गोली भितर पशो ना केतटा 9टा गोली या भितर पशो तो 9टा गोली पशिले जहाँ कर येटा बुझीपार आ भितर कि ना या भितर कि ना ये जिनस एपटे देख कि ना देख कि ना देखा कणाटा तो देखिपार था पूरा एपट को देखा बुझीपार तो यहाँ हूँ बंधुक फिटिंग कलु फिटिंग कर ओके एमती स्प्रिंगटा गले दिंतु ऑनलाइन बंधुक रिवॉल्वर उल्टा लगे देते सेमती हाँ धीरे की लगा
ଏଇଟା ଏଇଟାକ ଚାପି ଏମିତି ହଁ ସେମିତି ତଳକୁ ଚାପି ହଁ ଚାପିକି ଏମିତି ଲଗା ହଁ ହେଲା ଲଗଉନୁ ଫିଟୁନୁଟା ହଁ ପଇଲା ତା ଖାପେରେ ହଁ ହେଲା ଖାପେରେ ପଇଲା ଓକେ ସାନ ଭାଇ ଲାଗିଛନ୍ତି ଓକେ ରେଡି ଆଉ ଗୁଳିଟା ଆଣେ ପଳେଇବା ଗୁଳିଟା ଆଣେ ତ ଫାଇନାଲି ପୁଣି ଆମ ରିଭଲଭରଟି ରେଡି ହେଲା ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ରିଭଲଭରଟି ପୁଣି ରେଡି ତ ଆମ ଗୁଳିଟା ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛି ମାଡ଼ ହେଇକି ଏମିତି ଖୋଜିବାରେ ଚାଲିଛି ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟିଆ ଗୁଳିଟେ ତ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ନା କ'ଣ କରିଯାଉଛି କ'ଣ କରିବୁ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରିଭଲଭର ହେଉଛି ଫାଇନାଲି ଆମ ରିଭଲଭର ଗୁଳି ପାଇଲୁ ଗୁଳିଟା ଖୋଜୁନୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିବ ଦେଖେ ଗୁଳିଟା କ'ଣ ଗଲା ହଁ ଓକେ ଆମ ଗୁଳିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଯାଇଛି ଫିଟିଂ କର ଗୁଳିଟି ପୁଣି ଫିଟିଂ କର ବାହାରି କର ଫାଇନାଲି ବାହାରି ଯାଇଛି ଆମ ଜିନିଷଟି ତା ଭିତରେ ଗୁଳି ଲଗାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲଗାଯାଉଛି ଟିକେ ପୁସ୍ କରିକି ଏପଟେ ଟିକେ ଏମିତି ପୁସ୍ କରିକି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୁସ୍ କରିକି ଏଠି ଗୁଳିଟିକୁ ଗେଞ୍ଜି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ଭିଡ଼ୁନୁ ରେଡ଼ି କର ଏମିତି ଠିଆ କରିକି କର ଏମିତି ଏମିତି କରିକି ହଁ ଏମିତି ଫାଇନାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଜୀବନରେ ବଳ ଥିଲେ ସିନା ହବ ଓକେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପୁଣି ସେ ଗୁଳିଟି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଏଇଟା ଇଏ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗୁଳି ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଇନାଲ୍ ଆମ ଗୁଳି ସାମାନ୍ୟ ଏଇଠି ବନ୍ଧୁକ ଇଏ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁକ ରିଭଲଭର ଯେଉଁଟା ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଆସୁଛି ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା ଏ 200 ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇଟା ରିଭଲଭର ବା ରିଭଲଭର ଦେଖିକି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆଖିରେ ବାଜିଲେ ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ ଫୁଟି ଯାଇପାରେ ଆଖି ତ ଦେଖିକି ମାନେ କରନ୍ତୁ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ରିଭଲଭର ବା ବନ୍ଧୁକ ଛୁଆ କାଳର ବନ୍ଧୁକ ଏଟା ହେଲା ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତୁ ଯାହା ଜାଣିଛ ସବୁ ମାରିଦିଅ ସବୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ